अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट आयशा और आप लोग देख रहे हैं फेबल ऑफ फ्यूचर साउथ एशिया ग्लोबल नेटवर्क के ऊपर। और आज मंडे है, हफ्ते की शुरुआत हमने कर ली हुई है और आज के दिन हम आपको बताएंगे कि आप लोगों का ये वाला हफ्ता कैसा रहेगा, कौन से स्टार्स को बचना चाहिए, कौन से स्टार्स को मोहतात रहना चाहिए, कौन से स्टार्स के लिए खुशखबरी है, किस स्टार को कौन सा रंग पहनना चाहिए, कौन सा पत्थर का इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा कलर पहने, कौन से वज़ाइफ करें, ये सब कुछ आज हम आपको बताएंगे। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है दाऊद जी दाऊद, जो कि ना सिर्फ एक इस्लामिक स्कॉलर हैं बल्कि वो रूहानी आमिल भी हैं और साथ साथ वो टैरो कार्ड रीडर भी हैं, पामिस्ट भी हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं और एस्ट्रोलॉजर भी हैं। और आज हम उनसे जानेंगे कि ये आने वाला हफ़्ता डिफरेंट स्टार्स के लिए कैसा रहेगा, कौन से स्टार्स को क्या क्या करना चाहिए इस आने वाले हफ्ते में। तो आइए वेलकम करते हैं सर को। और लेकिन स्टार्स के ऊपर जाने से पहले हमने वज़ाइफ की बात की, आज हम बात करेंगे वज़ाइफ की भी कि सर दाऊद जो हमें हर हफ्ते डिफरेंट स्टार्स वालों को बताते हैं कि आप ये पढ़ लें, आप ये पढ़ लें। तो अगर कोई इंसान उसको वैसे ही अपनी मर्ज़ी से पढ़ना चाहे तो फिर उसकी क्या इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी पे पड़ता है? इजाज़त के साथ ही पढ़ना चाहिए या इजाज़त के बग़ैर भी लोग पढ़ सकते हैं? जैसे हम गूगल करते हैं और गूगल पे हमें रिस्क से रिलेटेड, बंदिश से रिलेटेड डिफरेंट तरह के वज़ाइफ मिल रहे होते हैं। एक हमें मिल रहा होता है ठोस रिज़ल्ट मिलेगा आपको, 100% गारंटी के साथ लिखा होता है। इस बात में कितनी हकीकत है, इसको भी आज हम एक्सप्लोर करेंगे और बाद में हम सारे जितने भी स्टार्स हैं उनका जानेंगे आने वाला मुस्तकबिल। तो आइए वेलकम करते हैं सर को और फिर स्टार्ट करते हैं आज का प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपका? शुक्र अल्लाह ताला का। सर अब हमने ये वज़ाइफ की बात की, आप भी हमारे नाज़रीन को हर हफ्ते बताते हैं, सदक़े के अमल भी बताते हैं, कलर क्या पहनना है ये भी बताते हैं, स्टोन से रिलेटेड भी बताते हैं, आप वज़ाइफ का बड़ा जिक्र करते हैं। तो अक्सर लोग जो है वो गूगल पे जाते हैं, अपनी मर्ज़ी से वज़ाइफ करना शुरू हो जाते हैं और हमारे पास फिर आते भी हैं ऐसे मैसेजेस कि मैंने बड़े वज़ाइफ किए हैं, मैंने बड़ा पाबंदी के साथ उसको फॉलो किया है। तो इस चीज़ के पीछे कितनी हकीकत है, क्या उसका इम्पैक्ट पड़ता है उनकी ज़िंदगी पर या नहीं? देखो, अगर आप यूट्यूब की बात करती हो, गूगल की बात करती हो और ये सोशल मीडिया की बात करती हो, तो वहाँ पे तो आपको पता है हर बंदे ने अपनी दुकानदारी चलाई होती है और वो उसके ऊपर चल रहा होता है। मगर मैं एक बात आपकी जो है बल्कि अपने नाज़रीन की तवज्जो मबज़ूल करवाना चाहता हूँ कि वज़ाइफ जो किसी से पूछ कर किए जाते हैं या जिन वज़ाइफ के पीछे किसी बुज़ुर्ग का या अल्लाह वाले का हाथ होता है, वो वज़ाइफ ज़्यादा फ़ायदामंद होते हैं। और मैं एक और बात भी जो कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों के साथ पीछे बुज़ुर्गों की दुआएं और फैज़ होता है, वो वज़ाइफ और ज़्यादा जो है वो आपकी ज़िंदगी में कारगर साबित होते हैं। अगर वज़ाइफ की बात करें कि अगर एक बंदे के ऊपर जादू का मसला है, जादू के असरात हैं, मगर वो पढ़ क्या रहा है सूरह फातिहा, तो अब कैसे आप डायग्नोस करेंगे, आपको कैसे पता चल जाएगा? क्योंकि सूरह फलक और सूरह नास जादू के तोड़ के लिए होती है और सूरह फातिहा जो है वो शिफा के लिए होती है। तो जिस तरह कुरानी आयात औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम जिस तरह बद असरात के लिए होती है, बद असरात दूर करने के लिए, और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम जिस तरह हर काम के शुरू करने से पहले होती है, मुज़म्मिल के बारे में कहते हैं, तो रिज़्क़ की तंगी जिस तरह सूरह मुज़म्मिल रिज़्क़ की तंगी, खैर व बरकत, बुजुर्गी के लिए, और सूरह यासीन सेहत की शफायाबी के लिए होती है। ये आपको कैसे पता चलेगा कि आपने पढ़ना क्या है? ये बेसिकली मुस्तनिद आमल बता सकता है, तशख़ीस करके, आपका इस्तिखारा करके, आपके रूहानी मामलात को देख कर के आपको पढ़ना क्या है और आपको कितनी मरतबा पढ़ना है, और आपने जो पढ़ना है बड़ी इम्पोर्टेंट है, टाइम भी आई गेस। जी, जो आपने पढ़ना है उसके लिए आपने सदका क्या देना है, अच्छा, उसकी रेमेडीज़ क्या है। देखिए, कई चीज़ें जब बंदा पढ़ता है बग़ैर अगर इजाज़त के पढ़ता है, तो जिस तरह इंसान जिस्म और रूह का मरकब है, तो रूह के ऊपर वज़न पड़ जाता है, क्योंकि ये एक रूहानी निज़ाम है। रूहानी निज़ाम में जब इंसान बग़ैर इजाज़त के तादाद मुअय्यन करके रात को बैठ के खुशबू लगा के कपड़े पाक साफ़ पहन कर अपने रब्बुल इज़्ज़त को पुकारता है, वो तो एक इबादत, तो आपको पता है इबादत का तो फल मिलता है, मगर जब वो तादाद को मुअय्यन करता है, फ़िक्स करता है, तो जो फ़िक्स तादाद होती है उसके पीछे जिन्नात और मौकलात की भी ड्यूटी होती है, और वो फिर जिन्नात और मौकलात आते हैं और फिर
اگر بندہ جس طرح کئی بندے جو ہیں وہ نظر بد جو ہے نظر کی حفاظت بھی ہوتی ہے, کسی کی چغلی غیبت کینہ اس طرح کے گناہوں میں بھی جو ہے اگر انسان ملوث رہتا ہے تو یہ جو اثرات ہوتے ہیں, یہ جو اچھے اثرات ہوتے ہیں, ان کا کمبینیشن ہی خراب ہو جاتا ہے, مکسچر ہی خراب ہو جاتا ہے. آپ عبادت کرنے والا جو بندہ ہے, نیک اللہ کو یاد کرنے والا بندہ, وہ گناہوں میں تو نہیں جا سکتا, اس کو تو گناہوں سے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے پرہیز کرنا پڑتا ہے. اور کوشش یہ ہوتی ہے انسان کی کہ جو بندہ نیک کام کر رہا ہوتا ہے, عبادت کر رہا ہوتا ہے, تو وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فراخ دلی سے خرچ کرتا ہے, لوگوں کو صدقات دیتا ہے, لوگوں کی مالی مشکلات کو حل کرتا ہے. تو ساتھ پھر صدقات, پھر غریبوں کے لیے پیسہ, پھر اس میں کئی ایسی ریمیڈیز آتی ہیں جس طرح دالوں کا صدقہ, گوشت کا صدقہ, مٹھائیوں کا صدقہ, مکس مٹھائیوں کا صدقہ, ان کے اوپر پڑھ کے وہ بچوں کو کھلانا, کسی ویران جگہ پہ رکھنا, کسی غریب کو کھلانا. جس طرح روٹی کا صدقہ, بندہ روٹی کسی فقیر کو دے دیتا ہے. چیزیں جو ہوتی ہیں ہر پڑھائی کے پیچھے مخلوق ہوتی ہے, اور وہ جب بندہ صدقات دیتا رہتا ہے تو وہ پھر اس کی رجت نہیں ہوتی, رجت کے اثرات نہیں ہوتے. رجت کسے کہتے ہیں؟ رجت جو لوگ بغیر اجازت کے, بغیر کسی سے پوچھے مختلف وظائف کے اوپر دن رات لگے رہتے ہیں اور اپنے کاموں کو روک لیتے ہیں. کاموں کو روکنا کیسے؟ رزق کے معاملات اچھے بھلے چل رہے ہوتے ہیں, کوشش ہوتی ہے کہ یہ اور بڑھ جائیں, پھر اس کے لیے وظیفہ کرنا شروع کر دیں, اور بغیر کسی سے پوچھے, بغیر اجازت لیے بغیر اس کا وضیفہ کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور اپنے لیے ہی مسئلہ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ عبادت نہ کرو, عبادت 5 وقت کی نماز ضرور پڑھو, اور یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ تعداد مقرر کر لو. عبادت کرو, قرآن پاک کی تلاوت کرو, روزے بھی رکھے جا سکتے ہیں. اللہ کو راضی کرنے کے لیے جتنے بھی جتن کیے جائیں کم ہیں, مگر جب آپ وظیفے کی نیت سے کوئی چیز کرتے ہیں, وظیفے کی نیت سے کہ میری شادی نہیں ہو رہی, میں وظیفہ کروں گی یا کروں گا تو میری شادی ہو جائے, یا میں جس کو پسند کرتی ہوں وہ آپ کی زندگی کا جو ہے وہ شریک حیات بن جائے, اس کے لیے بندہ وظائف شروع کر دیتا ہے کہ اللہ سے اپنی مراد کو پانا ہے, یا رزق رکا ہوا ہے تو اولاد کے لیے, اور اس کے علاوہ جو رکاوٹیں آئی ہوتی ہیں, صحت کے مسئلے ہیں, اور بھی مختلف وجوہات ہیں جو انسان کی زندگی میں چلتی رہتی ہیں, تو ان کے لیے جب بندہ پڑھائی, یہ وظیفہ, ذکر, اذکار کرتا ہے ان کی نیت کر کے, تو وہ وظیفے میں آ جاتی ہے بات. تو پھر اگر اثرات ہوں یا چیزیں اس طرح کی ہوں, اگر ایک بندے کے اوپر بد اثرات ہوں, جادو کا اثر ہو, اور وہ وظیفہ بھی کر رہا ہو, تو اس کے لیے کافی حد تک پرابلم ہو جاتی ہے کہ اس نے اپنا علاج تو کروایا ہی نہیں, سولوشن تو کیا ہی نہیں, مگر وظائف کر رہا ہے. اور جس طرح جب ہم وظائف کی دنیا میں جاتے ہیں تو ایک ہی رات میں کایا پلٹ جانا, ایک ہی رات میں زندگی, آپ کی دل کی مراد 3 دن میں پوری ہو جانا, بھی کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ قادر مطلق ہیں, اللہ کے علاوہ کوئی ذات نہیں کر سکتا. آپ اللہ کے آگے کس چیز کا دعویٰ کرتے ہو؟ اگر آپ وظیفہ بھی کر رہے ہو تو قبول تو اللہ کی ذات نے کرنا ہے. اس کی ذات جو ہے وہ جو 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کی مالک ہے, وہ قادر مطلق, جس کی ہر جگہ پہ حقیقت ہے, جس نے انسانوں کو بنایا, چرند پرند کو بنایا, فرشتوں کو بنایا, جنات کو بنایا, موکلات کو بنایا, اور اس کا ایک غائبی نظام چل رہا ہے. کیا آپ یہ سمجھتے ہو کہ آپ کا وظیفہ اللہ کی ذات پر اثر انداز ہوگا؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہو کہ آپ کے آنسو اللہ تعالیٰ کی ذات کو یا اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو بدل ڈالیں گے؟ تو آپ کی اگر کیفیت کا اثر اللہ کی ذات پہ ہو رہا ہے تو یہ بھی ایک بڑی حیران کن سی بات ہے. ہم کہتے ہیں کہ جی ہم وظیفہ کریں گے, ہمارے وظیفہ کرنے سے اللہ نظام بدل دے گا, اللہ چیزیں بدل دے گا. یہ اللہ کا اختیار ہے, وہ چاہیں تو ہماری نمازوں کو قبول کر لیں, وہ چاہیں تو ہمارے وظائف کو قبول کر لیں, وہ چاہیں تو ہمارے جو نیک اعمال کو قبول کر لیں. نہیں تو حکم تو یہ بھی ہوا ہے کہ اگر عبادت جو ہے دکھلاوے کی ہوگی تو تمہاری نمازیں تمہارے منہ کے اوپر مارتی جائیں گی. ہاں جی, اعمال کا دار و مدار اسی لیے ہی کہتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں کے اوپر ہے. تو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنی نیت کو, اپنی سوچ کو بڑا پازیٹیو رکھیں. اور اب ہم چلتے ہیں ستاروں کے حال کے اوپر. اسی ٹون کے اندر بڑی خوبصورت بات سے آج جو ہے ہم نے آغاز کیا ہے, اور اب ہم جانتے ہیں کہ ایریز والوں کو اب کیا کرنا چاہیے. سب کیونکہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہم سٹار سے ریلیٹڈ بھی ہے, ریلیجس ریلیٹڈ بھی ہے, اور آپ لوگوں کے کاموں سے متعلقہ بھی ہے. تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں ایریز کے متعلق کہ ایریز کا
आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, किस तरह के मामलात करेंगे और किस तरह के इक़दामात करने चाहिए। एरीज़ के हफ्ते में सबसे पहले तो आपके मामला थोड़े से रुकेंगे, रुकावट चलेगी, प्रॉब्लम्स आएंगी और चीटिंग हो सकती है, कोई बंदा आपके मामलात को रोक सकता है। और दूसरा ये कि आप लोगों ने गुस्सा नहीं करना है, इस वीक में गुस्से से परहेज़ करना है। मेडिकल लोगों के लिए ये हफ्ता काफ़ी बेहतर रहेगा। और थर्ड पोर्शन में एरीज़ वाले नई शुरुआत कर सकते हैं अपने कामों से मुतल्लिका। इस वीक में आप लोगों का जो कलर आ रहा है वो है वाइट कलर। वाइट कलर का इस्तेमाल आपके मामलात को बेहतरी की तरफ ले जाएगा। अगर आप पीर, मंगल और बुध अपने मामलात को सिर्फ फोकस करें कि वहाँ जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो, और जुमेरात और जुमा में आप अपने मामलात को एक टाइम टेबल के साथ लेके जाएंगे तो चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ चले जाएंगी। और हफ्ता और इतवार, सैटरडे और संडे किसी नए काम की अगर शुरुआत करते हैं तो काफ़ी हद तक मामलात बेहतर हो सकते हैं। एरीज़ वालों के लिए अगर आप लोग अपने लिए सदका देना चाहें तो वाइट चावल का सदका आ रहा है, वो अगर आप दें तो आपके काफ़ी हद तक मामलात में बेहतर होंगे। जैसे भी अगर कीड़ों चींटियों को डाल लें या परिंदों को डाल लें, वाइट कलर का सदका है, चावलों का सदका दे सकते हैं या वाइट कलर की किसी चीज़ का एरीज़ वाले सदका कर सकते हैं। और एरीज़ वाले ख़ासकर इस वीक में अगर जेमस्टोन पहनना चाहें तो अकीक जेमस्टोन आप लोगों के लिए बेहतर है। मंगल का दिन भी आप लोगों के लिए बेहतर आता है, सितारा मरीख बनता है। अगर आप वाइट के साथ किसी ब्लैक कलर की चीज़ का भी सदका देंगे तो भी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और कोशिश करनी है इस वीक में अगर आप पढ़ना चाहें तो आयत करीमा आप ज़रूर पढ़िएगा 41 टाइम इशा के बाद, ताकि मामलात में बेहतरी रहे, जो रुकावटें हैं वो ठीक हो जाए। हाँ जी नाजरीन, अब हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम अपनी स्टार की रीडिंग्स को कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं फेबल ऑफ फ्यूचर और हमारे साथ मौजूद हैं दाऊद जी दाऊद, जो कि ना सिर्फ एक रूहानी आमिल हैं बल्कि न्यूमरोलॉजिस्ट, पामिस्ट, टैरो कार्ड रीडर और एस्ट्रोलॉजर भी है। और आज हम उनकी टैरो कार्ड रीडिंग और एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जो है, उनसे इल्म का जो है उनके पास जो अंबार लगा हुआ है उससे हम फ़ायदा उठा रहे हैं और हम जान रहे हैं कि आने वाला हफ्ता डिफरेंट स्टार्स के लिए कैसा रहेगा। तो हमने एरीज़ की बात कर ली, अब हम चलते हैं टॉरस की तरफ और जानते हैं कि टॉरस वालों को इस हफ्ते में क्या करना चाहिए। जी, टॉरस वाले और टॉरस वालों के लिए ख़ास बात एहतियात का वीक है। आप लोगों के लिए उदास हो सकते हैं, तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब हो सकती है, आराम करिए, आपको आराम की भी काफ़ी ज़रूरत है। जो उदासी है आप लोगों की, वो उदासी दूर हो सकती है। कोशिश करें कि घर से बाहर निकलें, किसी सेहत अफ़ज़ा मकाम की तरफ जाएं, और आपको पैसे से रिलेटेड इश्यूज़ आ सकते हैं। अगर आप लोग टॉरस वाले इस वीक में अपने मामलात को बेहतर करना चाहते हैं तो आप लोग रेड कलर की चीज़ का ज़रूर सदका करें। और अगर मज़ीद रूहानी हेल्प चाहते हैं आप लोग तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह टॉरस वाले पानी के ऊपर दम करके इशा के बाद ज़रूर पिए। एहतियात में ये कि उदास नहीं होना, परेशान नहीं होना, कामों में हाथ डालना है, मगर अल्लाह को अपने साथ शामिल हार रख के काम करने हैं और परेशानियां ज़रूर ख़त्म करने की कोशिश करनी है। बड़ा खूबसूरत बात की आपने टॉरस वालों के लिए। बिल्कुल परेशान नहीं होना, अल्लाह की ज़ात जो है वो हर शे पे कादिर है, वो तकदीर हमारे बदल सकता है दुआ के ज़रिए। इसीलिए मायूस नहीं होना, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस वीक को अप्रोच करना है। ना सिर्फ टॉरस वालों के लिए, हर स्टार वालों के लिए, हर जो इंसान सुन रहे हैं उन सब के लिए यही जो है वो मशवरा है हम सबका। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, अच्छी नीयत के साथ अपने कामों में जो है वो हाथ डालें और अपनी तरफ से पूरी मेहनत करें। मेहनत का सलाह बेशक अल्लाह ताला के हाथ में है और उसने ही देना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टार की तरफ जो कि बनता है जेमिनी। तो अब हम जानते हैं सर से कि जेमिनी वालों को क्या करना चाहिए। जेमिनी वालों की बात करें तो जेमिनी वाले खुशियों की तरफ जा रहे हैं इस वीक में। शादी से रिलेटेड मामलात, घरेलू माहौल से मुतल्लिक मामलात में बेहतरी आ रही है। 2-3 ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं, मगर एक ऑप्शन के ऊपर आप स्ट्रॉन्गली काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके दुनियावी मामलात में बड़ी बेहतरी पेशरफ्त हो रही है और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा इस वीक में कामों में हाथ डालें। अगर आप इस वीक में रेड कलर का इस्तेमाल करेंगे तो भी फ़ायदा होगा। और सदक़े के तौर पे अगर आप मिक्स दालों को लेकर
راہ اللہ دیں گے تو بھی کافی حد تک آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ کو اپنے کاموں سے متعلقہ کوئی مشکل یا پریشانی نظر آئے تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم 119 مرتبہ عشاء کے بعد ضرور پڑھیے گا، چیزیں کافی حد تک بہتر ہو جائیں گی۔ اس ویک میں کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، بڑے آئیڈیاز آئیں گے، بڑی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، اس لیے آپ زیادہ اچھے طریقے سے رزلٹ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جیمنائی والوں کے لیے تو یہ ویک بڑا اچھا سر داؤد آپ نے بتایا ہے، ان لوگوں کے لیے تو بڑا پازیٹیو جا رہا ہے۔ ٹورس والوں کا بھی اچھا تھا، جیمنائی والوں کے لیے بھی وہی میسج ہے۔ ہمیں اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا، نیچے سلائیڈ چل رہی ہے، اس کے اندر ای میل آئی ڈی ہمارا مینشنڈ ہے۔ باقی آپ داؤد جی داؤد کے نام سے سوشل میڈیا کے اوپر سر داؤد کو بھی ڈھونڈ سکتے ہیں، فیس بک پہ، یوٹیوب کے اوپر بھی وہ اویلیبل ہیں، اور ہمارا جو ای میل آئی ڈی چل رہا ہے ادھر بھی آپ اپنے کامنٹس ہمیں بھیج سکتے ہیں، اپنا فیڈ بیک آپ ہمیں لازماً دیں، اور جو آپ لوگوں کو ہم سر داؤد صدقہ بتاتے ہیں وہ بھی بتائیں کہ آپ لوگوں نے کیا اس کا رزلٹ نکلا کیا نہیں۔ بے شک ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے انڈر ہے، لیکن ہم انسان جو وہ اپنی طرف سے پوری کوشش ہمیں کرنی چاہیے۔ اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ اسٹار کی طرف جو کہ بنتا ہے کینسر، اور ہم جانتے ہیں کہ کینسر والوں کو اس ویک میں کیا کیا کرنا چاہیے۔ کینسر والے اس ویک میں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ تو کینسر والے تھوڑے سے ڈبل مائنڈڈ نظر آتے ہیں۔ آپ کے پاس کوئی کام آ رہا ہے، اس کے اوپر آپ سوچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ آپ کو کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، مگر فیصلے کا دن ہے، فیصلے کا ویک ہے، آپ بہتر فیصلہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ کو جن لوگوں نے سی ویز جمع کروائی ہوئی ہیں، جنہوں نے اپنے کام سے ریلیٹڈ کسی سے بات کی ہوئی ہے، کافی حد تک روحانی ہیلپ ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اس ویک میں آپ روحانی طریقے سے اپنے معاملات میں بہتری محسوس کریں گے۔ اگر آپ لوگ اس ویک میں پانی اور دودھ کا صدقہ کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، اور وائٹ کلرز کا استعمال اور ساتھ یلو کلرز کا استعمال آپ لوگوں کے معاملات میں کافی حد تک بہتریاں لے کے آ رہا ہے۔ اگر آپ لوگ اس ویک میں سیچرڈے والے دن وائٹ کلر کی چیز کا صدقہ کر دیں گے تو معاملات میں مزید آسانیاں اور بہتریاں ہو جائیں گی، اور آپ کے معاملات میں روحانی ترقی نظر آتی ہے۔ کوشش کیجئے گا اس ویک میں، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو یا اللہ یا وہاب یا رضا کا ورد کریے گا، آپ کے رزق سے متعلقہ معاملات میں کافی بہتری ہو جائے گی۔ 41 ٹائم اگر آپ رات کو سونے سے پہلے پڑھیں گے تو چیزیں بہتری کی طرف جاتی ہوئی نظر آتی ہیں انشاءاللہ۔ تو سر یہ جو آپ نے بھی وائٹ چیزوں کی بات کی، میرے ذہن میں خیال آ رہا تھا کہ اس میں کھیر بھی ہو سکتی ہے، جی دودھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی میٹھی چیز بھی ہو سکتی ہے، تو ضرور ناظرین انڈا بھی ہو سکتا ہے، وائٹ کیا ہو سکتا ہے، انڈا، ایگ، انڈا بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں یہ میرے ذہن میں نہیں آیا، واقعی میں ابلا ہوا بھی ہو سکتا ہے۔ جی کچے انڈے کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ سر سے وار کی جو ہے وہ کسی ویران جگہ پہ پھینکنا چاہیے، تو نظر سے جو ہے وہ انسان بچتا ہے۔ انشاءاللہ اس کو بھی ہم ایک ٹاپک رکھتے ہیں، یہ جو سر داؤد ہمیں عمل وغیرہ بتاتے ہیں، صدقات سے ریلیٹڈ بتاتے ہیں، اس کے اوپر یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہمارے پاس ایک ٹاپک ہو سکتا ہے، اور انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ہم ڈسکشن کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں ستاروں کی، تو اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ اسٹار کی طرف جو کہ ہمارا بنتا ہے لیو، اور ہم جانتے ہیں کہ لیو کا آنے والا ہفتہ کیسا رہے گا۔ لیو والوں کی بات کرنے جا رہے ہیں، اور ہمارے پاس لیو والوں کی اس ویک کی خاص بات سپیڈ، تیزی، کاموں میں تبدیلیاں، بڑی سپیڈ کے ساتھ کام کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے ساتھ چیٹنگ کون کر رہا ہے، آپ کی پرابلمز کون پیدا کر رہا ہے، اور کہاں رکاوٹیں آ رہی ہیں۔ امید ہے کہ آپ نے اپنے دشمن کو ضرور پہچان لیا ہے۔ ایک سالڈ قسم کا کام آپ کے پاس آ رہا ہے، اور آپ بہتر پوزیشن پر بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تھوڑی سی سپیڈ آئے گی، غصہ کو بھی کنٹرول کرنا ہے، اور کوشش کرنا ہے پوزیٹیو فیصلے کرنے، اور یہ پوزیٹیو فیصلے آپ کے کاموں سے ریلیٹڈ ہوں گے۔ سول میٹ سے متعلقہ معاملات میں بھی کافی حد تک تبدیلیاں، جہاں آپ محبت کرتے ہیں، اگر گھریلو خواتین ہیں تو اپنے گھریلو ماحول میں کافی ڈرامائی تبدیلیاں آپ دیکھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور اس ویک میں اگر آپ لوگ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد 21 بار کریں گے تو کافی حد تک عشاء کے بعد کافی حد تک معاملات میں بہتری رہے گی۔ اگر آپ لوگ صدقہ کرنا چاہیں تو گوشت کا صدقہ کر سکتے ہیں، ستاروں سے ریلیٹڈ کوئی رکاوٹ اگر آپ فیل کریں تو جمعرات کے دن آپ ضرور صدقہ کریے گا، اور کوشش کریے گا پوزیٹیو رہیے گا، اور بڑا کام ملنے کے کافی حد تک چانسز ہیں، اور ترقی اور کامیابی بھی مل سکتی ہے۔
इंशाल्लाह इंशाल्लाह आमीन। बेशक करने वाली ज़ात जो हो अल्लाह ताला की है, अल्लाह ताला के हाथ में सब कुछ है। इसीलिए जो भी टाइम मिले उसमें अल्लाह ताला को मना लें, अल्लाह ताला को जो है वो अपने जितना आप क्लोज़ कर सकते हैं वो सब कुछ करें, ऐसी एक्टिविटीज़ करें, अपनी सोचों के ज़रिए ऐसे लोगों में उठे बैठे जो सारा टाइम आपको अल्लाह ताला के करीब रखे, खुश रहा करें, पॉजिटिव रहा करें और अल्लाह ताला से उम्मीद नहीं छोड़नी है, क्योंकि उम्मीद एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और वो कोई भी आपसे नहीं ले सकता। और जब वो छिन जाती है ना तो सब कुछ ग्लूमी नज़र आता है, सब कुछ मायूसी वाला समा होता है और ये चीज़ अच्छी बात नहीं है, बिकॉज़ आपको मौका नहीं मिलता कि आप अपनी ज़िंदगियों में बेहतरी कैसे लेकर आए, क्योंकि सब कुछ आप मायूस माइंडसेट के साथ देख रहे होते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टार की रीडिंग की तरफ और हम जानते हैं कि वर्गो का आने वाला हफ्ता ये कैसा रहेगा। पैसे से रिलेटेड मामलात विर्गो वालों के लिए काफ़ी हद तक हल होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी ज़िंदगी का साइकिल काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ जा रहा है। कोई नई गाड़ी, घर के इस तरह के मामलात में बेहतरी, कई नई ऑप्शंस आ रही हैं, हालात में बेहतरी आ रही है और आपको अल्लाह ताला ने काफ़ी सलाहियतों से नवाजा है। कोशिश करें, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो साथ आप अपना बिज़नेस भी करें, क्योंकि ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं कि आपका बिज़नेस हो सकता है ठीक और आपके घरेलू माहौल में काफ़ी हद तक बेहतरियाँ, आसानियाँ नज़र आ रही हैं। येलो कलर की चीज़ का, किसी भी चीज़ का सदका कर सकते हैं। और अगर आप अपने मामलात को मज़ीद बेहतर करना चाहते हैं, सूरह इखलास 21 मरतबा ज़रूर पढ़िएगा। इस वीक में ब्लैक एंड वाइट और ब्लैक और वाइट दोनों कलर्स का इस्तेमाल आपको ज़्यादा सूट कर रहा है। नीलम जेमस्टोन आप पहन सकते हैं, जिससे मामलात में बेहतरी हो सकती है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टार की तरफ जो कि बनता है लिब्रा और हम जानते हैं सर दाऊद से कि लिब्रा का आने वाला हफ्ता जो वो कैसा रहेगा, किन चीज़ों की सदका देना चाहिए, कौन सा वो जेमस्टोन पहने, कौन सा वज़ाइफ करें। और माशाल्लाह ये हमारे पास एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म इस चैनल के थ्रू हमें मिला है, इस प्रोग्राम के ज़रिए, जिसके अंदर हम अपनी ऑडियंस को एक वीकली बड़ा एक समराई सर दाऊद जो है वो बताते हैं और साथ साथ सलूशन भी देते हैं। ना सिर्फ रीडिंग बताते हैं बल्कि सलूशन भी देते हैं। तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है और ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग पार्ट है। तब हम जानते हैं कि लिब्रा वालों के लिए ये आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा और वो किन सलूशन की तरफ जा सकते हैं। लिब्रा की बात करें तो लिब्रा वालों के हालात तो बड़े बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। आप लोगों की पोजीशन पहले से काफ़ी हद तक बेहतर, अच्छे तरीके से बैठे हुए नज़र आते हैं, मगर कोई ना कोई आपके मामलात के ऊपर ख़बर रखे हुए हैं। आपको आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री से कोई ना कोई काम मिल सकता है। जो लोग मीडिया के साथ रिलेटेड हैं, कम्युनिकेशन के साथ रिलेटेड हैं, उनको कोई जॉब ऑफ़र और कामों से मुतल्लिक़ चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। और एक कोशिश कीजिएगा, एहतियात कीजिएगा कि जब आप अपने इस वीक का आखिरी हिस्सा गुजार रहे हों तो आप लोगों के साथ जो मामलात करें वहाँ देखिएगा कि कहीं चीटिंग तो नहीं हो रही या आपके मामलात में परेशानी तो नहीं आ रही। नींद को पूरा ज़रूर कीजिएगा और सोते वक्त अगर आप औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का विर्द करते हैं तो मामलात में बेहतरी रहेगी। और अगर आप ब्लैक कलर की चीज़ का सदका हफ्ता के दिन, सैटरडे के दिन करते हैं तो भी मामलात में बड़ी बेहतरी और आसानियाँ रहेंगी। इंशाल्लाह आमीन सुम आमीन। अब नाज़रीन हम चलते हैं ब्रेक की तरफ और बाकी जो हमारे स्टार्स रह गए इंशाल्लाह उसकी ब्रेक के बाद हम रीडिंग लेते हैं सर दाऊद से। हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं फेबल ऑफ फ्यूचर और हमारे साथ मौजूद हैं दाऊद जी दाऊद। और हम लोग क्या बात करें, हम लोग बात कर रहे हैं आने वाले हफ्ते की, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। और हम लोगों ने लास्ट जो स्टार डिस्कस किया था वो था लिब्रा। अब हम चलते हैं स्कॉर्पियो की तरफ और हम सर दाऊद से जानते हैं कि इनका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। स्कॉर्पियो की बात करें तो स्कॉर्पियो वाले इस वीक में कोई एग्रीमेंट करते हुए नज़र आते हैं। अगर काम रुके हुए हैं, अगर कामों में प्रॉब्लम है तो एग्रीमेंट की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि आपके पास
कोई काम आ रहा है और आपकी किसी के साथ पार्टनरशिप होती हुई नज़र आती है। अगर आप लोग कहीं जॉब के लिए जाना चाहते हैं तो ज़रूर जाइएगा। पॉजिटिव किस्म का पैगाम है, आपको सफरी मामलात में काफ़ी तब्दीलियां नज़र आएंगी। और जो घरेलू ख़वातीन अपने घर में रह रही हैं उनमें जो है वो तब्दीलियां करेंगे अपने घर के मामलात, चीज़ों का आगे पीछे करना, बच्चों को शिफ्टिंग करना, बच्चों के कमरों को चेंज करना, इस तरह की चीज़ें नज़र आएंगी इस वीक में। अगर आप लोग वाइट कलर पहने तो आपको और ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अगर आप लोग अपने मामलात की बेहतरी के लिए हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम का विर्द खुला कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा मामलात को सामने रख कर। और मुझे जो लगता है सॉलिड किस्म की पार्टनरशिप, चाहे आपकी शादी से रिलेटेड हो, चाहे आपके घरेलू माहौल से मुतल्लिका हो, कहीं भी हो, पार्टनरशिप आपकी चलती हुई नज़र आती है। और कोई घर ले सकते हैं, मकान ले सकते हैं, मगर पॉजिटिविटी है, बड़े कामों में हाथ डालिएगा, अल्लाह की मदद ज़रूर आएगी। बेशक इंशाल्लाह बेहतरीन हो गया। ज़रूर हमें अपना फीडबैक दें, जो हमारे टिकर के ऊपर ईमेल आईडी चल रहा है, आप वहाँ पे अपने कमेंट्स में फीडबैक दे सकते हैं। उसके अलावा आप अपने सवालात भी हमें भेज सकते हैं, अपना नाम, अपनी वालदा का नाम और अपनी डेट ऑफ बर्थ भेज के भी हमारे से अगर आपने रीडिंग करवानी है तो वो भी आप करवा सकते हैं इस ईमेल आईडी के ज़रिए। और बाकी सर जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद हैं, आप उधर भी उनको ढूंढ सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टार की तरफ जो कि है सेजिटेरियस, और हम जानते हैं कि सेजिटेरियस वालों के लिए आने वाले हफ्ते में क्या खबर है। सेजिटेरियस की बात करें तो सेजिटेरियस वाले पैसों से मुतल्लिका मामलात में थोड़े से परेशान हैं, क्योंकि आपके पास प्रोजेक्ट काम आ रहे हैं, आने वाले भी हैं, और आप लोग अपने कामों को बेहतर करने के लिए पैसे से मुतल्लिका थोड़े से परेशान होंगे, मगर परेशान ना होइएगा, अल्लाह ताला है, अल्लाह कादिर मुतरक हैं। आपके कामों में बड़ी बेहतरी आ रही है और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाती हुई नज़र आती हैं। और कोशिश करें, आपको सर दर्द का इस वीक में सेहत से मुतल्लिका एहतमाल हो सकता है, जिस्म में से सेक निकल सकता है, और ये कोशिश करें कि अपनी सेहत का ख्याल रखें। सेहत से मुतल्लिका इश्यूज़ के ऊपर आप ज़रूर सोचिएगा कि अपनी सेहत को किस तरह ठीक करना है। और जो लोग घरेलू ख़वातीन घर हैं, वो घर में होती हैं, वो अपने बजट का ज़रूर ख्याल रखेंगे, उनका बजट मैनेज हो जाए। और जो तलबा तालीमी मामलात में चल रहे हैं, वो उनको अगर वो बाहर आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री जाना चाहें तो काफ़ी हद तक पेशरफ्त हो सकती है। इस वीक में आप अपने बजट को, अपने माली मामलात को ज़रूर फोकस रखिएगा, ताकि माली मामलात में कोई परेशानी का एहतमाल ना हो। अगर आप लोग अपने लिए कुछ पढ़ना चाहते हैं तो सूरह फलक और सूरह नास 11 मरतबा इशा के बाद पानी के ऊपर दम करके ज़रूर पढ़िएगा। और अगर आप लोग सदका देना चाहते हैं तो सैटरडे के दिन आप लोग येलो कलर की चीज़ का सदका, उसके ऊपर अगर आप आयतल कुर्सी 11 दफ़ा पढ़ के किसी को दे देते हैं, किसी फ़कीर को भी दे देते हैं, तो मामलात में काफ़ी हद तक पेशरफ्त और आसानियाँ नज़र हो जाएंगी और चीज़ें बेहतरी की तरफ चले जाएंगी इंशाल्लाह। बेहतरीन सर दाऊद जी, आप बड़ा अच्छा करते हैं कि आप रीडिंग्स के साथ साथ जो है ना हमारे ऑडियंस को सॉल्यूशंस भी देते हैं, ताकि अगर कोई घबराने वाली बात है तो वो घबराए नहीं और वो उन सॉल्यूशंस की तरफ जाके अपने मामलात को बेहतर करते हैं। बेशक हर चीज़ अल्लाह ताला ने लिखी हुई है, लेकिन हम अपनी दुआ से, अपनी एफ़र्ट से, अपनी नीयत से उन चीज़ों को अगर चाहें तो बदल भी सकते हैं। अल्लाह ताला जो है वो हर शय पे कादिर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टार की रीडिंग की तरफ जो कि बनता है कैप्रिकॉर्न। और अब हम जानते हैं कि कैप्रिकॉर्न वालों के लिए इस आने वाले हफ्ते में किस चीज़ का इंतज़ार उनको करना पड़ेगा या किन चीज़ों से मोहतात रहना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं सर दाऊद की तरफ। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए थोड़ी सी उदासी हो सकती है, थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। आप अपनी ज़िंदगी से मुतल्लिका चीज़ों से थोड़े से परेशान हो सकते हैं। जिनकी ख़ासकर शादी नहीं हुई या जो किसी से मोहब्बत में मुब्तला हैं या जिनके आपस में जो चीज़ें चल रही हैं, दिल टूट सकता है। दिल के टूटने का काफ़ी हद तक ख़तरा मौजूद है, इसलिए कोशिश करनी है, पॉजिटिव रहना है, कोई ऐसे मामलात नहीं करने या मुंह से ऐसी बात, गुस्सा का इज़हार नहीं करना सोलमेट से मुतल्लिका मामलात में जिसकी वजह से किसी का दिल टूटे। खुश रहना है, रेड कलर की चीज़ का सदका दे सकते हैं। और अगर आप अपने मामलात को मज़ीद ज़्यादा बेहतर तरीके से करना चाहें तो आप आयतल कुर्सी 21 मरतबा पढ़ सकते हैं। इस वीक में आपने पॉजिटिव रहना है, और जिन लोगों की शादी जो कहीं करवाना चाह रहे हैं या किसी से मोहब्बत करते हैं,
ان کو کوئی ایسی خبر مل جائے گی جس کی وجہ سے محبت کے معاملات میں رکاوٹ ہو سکتی ہے اور چیزیں اس وجہ سے ڈسٹرب ہو سکتی ہیں. تو کیپریکون والوں کا جو ہے نا ہفتہ اچھا نہیں سرتا نے سنا ہے. نہیں اچھا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ میرا اسٹار ہے تو میں اس کو لے کے ذرا تھوڑی کنسرن ہو گئی ہوں. لیکن اگین وہی والی بات ہے, ستارے اپنی جگہ پہ, یہ ایک علم ہے, اس کو ہم ایک علم کی طرح ہی لیں, لیکن باقی جو ساری چیزیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. سرداؤ نے سولوشن بھی بتایا, انشاءاللہ اس سولوشن کو بھی کریں گے. اپنا جو ہے وہ جو بھی ہم محنت کر سکتے ہیں وہ سب کچھ کریں گے. اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ اسٹار کی طرف جو کہ بنتا ہے ایکویریس, اور ان کے لیے آنے والے ہفتے میں کیا خبر ہے؟ ایکویریس برج دلوں کی بھی بات کریں تو برج دلوں والے اس وقت پیسے سے متعلقہ معاملات کے اوپر ڈسکشن کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, مگر آپ لوگ کوشش کریں کسی کے ساتھ پارٹنرشپ نہ کریں, اور کوشش کریں کہ اپنے دل کی بات, راز کی بات اپنے تک رکھیں. فیملی سے ریلیٹڈ ایشوز کے اوپر بات ہو سکتی ہے. گھریلو ماحول فیملی سے ریلیٹڈ آپ کا رہے گا کہ آپ اپنے گھر کے ماحول میں توجہ دیں گے. جن لوگوں کے گھر کے ایشوز ہیں وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں, جن لوگوں کی شادی رکی ہوئی ہے وہاں کوئی پرابلمز کلیئر ہوتی ہوئی نظر آئیں گی, مگر آپ کے اخراجات کنٹرول کرنا. اداس تھوڑے سے نظر آتے ہیں برج ایکویریس والے, مگر اداسی ختم کریے گا کہ آپ بہتر پلاننگ کریے گا, اور کوشش کریے گا آپ کی پلاننگ آپ کے معاملات میں آپ کو مزید ترقیوں کی طرف لے جائے. اگر آپ لوگ اس ویک میں سورہ مزمل اگر ایک مرتبہ پڑھ لیں تو ویل اینڈ گڈ. اگر وہ نہ پڑھ سکیں تو سورہ اخلاص کا ورد آپ کے معاملات کو بہتری کی طرف لے جا سکتا ہے. اگر منگل والے دن آپ لوگ کسی چیز کا صدقہ مکس دالوں کا, یعنی کہ اگر آپ مکس دالوں کا صدقہ کرتے ہیں تو بھی معاملات میں بہتری رہے گی اور کافی حد تک چیزیں ٹھیک ہوتی ہوئی بھی نظر آتی ہیں انشاءاللہ. اب ہم چلتے ہیں اپنے لاسٹ اسٹار کی طرف جو کہ بنتا ہے پائسز, اور اب ہم سر داؤد سے جانتے ہیں کہ پائسز والوں کا آنے والا ہفتہ کیسا رہے گا, اور اس کے بعد آپ لوگوں کی فیڈ بیک کا ہمیں بے حد انتظار رہتا ہے. اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیا کریں تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ کن چیزوں کو ہمیں جو ہے وہ امپروو کرنے کی ضرورت ہے, کن چیزوں کے اوپر ہم کام کریں, کن ٹاپکس کے اوپر ڈسکشن کریں. تو ہم چلتے ہیں سر داؤد کی طرف اور بات کرتے ہیں پائسز کی. پائسز والوں کی بات کریں تو آغاز جو ہے آپ کا اس ویک کا بڑے پرجوش طریقے سے اور ریلیشنز سے متعلقہ معاملات میں بڑے پرجوش طریقے سے ہوگا, اور آپ کوشش کریں گے بہتری کی طرف جانے کی, اور چیزیں کافی حد تک بہتر بھی رہیں گی. مگر آپ کے حاسدین, آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ آپ کے معاملات میں روڑے اٹکائیں گے. کوشش کیجئے گا کہ آپ اپنے حاسدین سے بچتے رہیں. دل کی بات, راز کی بات کم بتائیے گا کسی سے, اور بڑے کام میں ہاتھ ڈالنے کی بجائے جو آپ کام کر رہے ہیں ان کے اوپر آپ توجہ فوکس کیجئے گا. انشاءاللہ اسی میں ہی کافی حد تک بہتریاں ہو جائیں گی. اگر آپ اس ویک میں سورہ فاتحہ ایک مرتبہ, سورہ فلق اور سورہ ناس 3 مرتبہ, اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 119 مرتبہ پانی پہ دم کر کے پئیں گے تو کافی حد تک چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اور اگر آپ جمعہ کے دن وائٹ کلر کی چیز کا صدقہ کر دیں گے تو بھی معاملات میں بہتری رہے گی اور آسانیاں رہیں گی. ایک اور بات عائشہ میں جو آپ سے بتانا چاہتا ہوں, دیکھ رہے ہیں سٹارز کے اوپر لوگوں کا بڑا یقین اور بڑا ہوتا ہے. بیسیکلی کرنے والی ذات 100% اللہ تعالیٰ کی ہے. یہ بیسیکلی ہم اگر دیکھیں تو تشخیص کا یہ عمل ہوتا ہے کہ اگر آپ کے معاملات میں رکاوٹ ہے, پریشانی ہے, تو اس کو آپ قرآن سے, پڑھائیوں سے, وظائف سے ٹھیک کریں اور اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے لے کے جائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات کو ٹھیک کر دیں. دیکھیں جس طرح کا یقین ہوگا اسی طرح کے معاملات ہوتے ہیں انسان کے, انسان کا جیسا گمان ہے ویسے ہی اس کے معاملات ہو جاتے ہیں. تو ہم جب ہاروسکوپ کی بات کر رہے ہوتے ہیں, ستاروں کی بات کر رہے ہوتے ہیں, حقیقت یہ ہے کہ بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے. اگر پریشانی ہو, رکاوٹ ہو, آپ کے ستاروں سے متعلق تو یہ بات کر سکتے ہیں, مگر اگر ہم آپ لوگوں کی پرسنل ریڈنگ لیں, اگر آپ کا پرسنل ڈیٹ آف برتھ لیں, آپ کا نام لیں, آپ کے والدہ کا نام, آپ کی ڈیٹ آف برتھ, آپ کے ہاتھوں کی ریڈنگ لیں, تو وہاں سے آپ لوگوں کے لیے بہترین قسم کی جو ہے پریڈکشنز ہوتی ہیں کہ آپ کے معاملات کس طرح جا رہے ہیں.
صحت کے معاملات میں کس طرح کی پیش رفت ہو سکتی ہے, حالات میں کس ایک طرح بڑی بہتری ہو سکتی ہے, personalized تو reading ہو وہ جاتی ہے. ریڈنگ جو ہے وہ زیادہ ایکوریٹ رہتی ہے. یہ ایک جنرل ریڈنگ ہوتی ہے اسٹار سے ریلیٹڈ, اس میں بھی کافی حد تک جو چیزیں ہمیں کلیئر پتہ چل جاتی ہیں, مگر پرسنل ریڈنگ میں اور زیادہ بھی فائدہ ہو جاتا ہے. اور زیادہ بھی فائدہ ہو جاتا ہے, اور اس کے لیے آپ سر داؤد کو داؤد جی داؤد کے نام سے فیس بک اور یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں اگر آپ نے اپنی کوئی پرسنلائزڈ ریڈنگ لینی ہے یا اپوائنٹمنٹ لینی ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ اس شو میں کوئی کویشچنز یا کوئریز ہمیں بھیجنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو بھی انکلوڈ کر سکتے ہیں. باقی انشاءاللہ آپ کی مزید فیڈ بیک کو ہم انکلوڈ کرتے رہیں گے. ایک نیکسٹ ویک ایک نئے ٹاپک کے ساتھ, نئی ریڈنگ کے ساتھ آئیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.